Zdravo svima, danas pripremam lisnatu pogaču koju sam nazvala Kvadratura kruga pogača zbog njenog izgleda. Od sastojaka je potrebno jaja, ulje, margarin, mleko, kvasac, susam, šećer, brašno i so. Ostanite sa mnom do kraja i pogledajte kako se ova predivna pogača priprema. U 3 decilitara toplog mleka izdrobiti jednu kockicu od 50 g svežeg kvasca, dodati jednu kašičicu šećera, ostaviti 10 minuta. Izmešati 2 jajeta, 50 ml ulja, i jednu punu kašičicu soli. Pa u to dodati pripremljeni kvasac. I uz postepeno dodavanje 750 g brašna zamesiti glatko testo. Pokriti krpom i ostaviti 1 sat da naraste. Testo podeliti na 4 jufke.
Za prve 3 jufke postupak je isti. Premazati rastopljenim margarinom, ukupno je potrebno 200 g margarina. Četvrtu jufku samo razviti, ali ne premazivati margarinom. Sada sve zajedno lagano razviti u jednu koru, ali ne previše tanku.
tepsiju premazati rastopljenim margarinom i posuti susamom. Kockice ređati u krug. Pa premazati margarinom. I tako redom. Na kraju posuti susamom. Ostaviti da odmori 15-20 minuta, pa u prethodno zagrejanoj rerni peći 30 do 40 minuta na 200 stepeni.